syempre, Warap Lights and Sounds, Blue Cheese, Algalan Restaurant, Sisha Bar, Cat by Mac, Black Box, Regenerator Weight, Chef Burger, Read and Grow Clothing, LTP Apparel, Wastestand, Vance the Barber, Bake Street, Medi, X-Din Tattoo, and Aim Fake Clothing. Yan, nagdaw ni Mr. Goods ang kwentos, mas impili niya yung Ajib mauna. Round 1, papatapusun ta. Ajib. Yo, papakain natin ano. Let's go! Debut battle ko, Mr. Goods. Pasalamat na agad. Itong pinakauna nga, mababadibag. Kunyara ng pag-istoryahan, inin goods. O goods. Ikaw mismo, waray lugod-lugod. Ulugod. Kunyara ng basihan nga goods ka, no goods ka. Ubangin maya ka, na goods mo ang ngaran, my God. Amen. Adi na higad. God damn it. Diyos-Diyosan. Kay kuno hangaran, my good God dog. Iniyo dog. Dudug-dugon, duduklaton, duduruyon, dudunganon, bibitayon, susuritan, papanitan, papabayan, swerte kawak. Di ka namon kailangan. Mr. Goods, aka John Paul Sales. So, John Paul Sales, mali nga, route imobintake, kahuna na mo late, turn left, turn right, rotate, maginawara na, learn to navigate, try to appreciate this battle and I obligate nga. Kailangan ko pag gumamit yung GPS nga reference para kala malocate. Story time. Makianak ka GC kung ano ng conference. Reply niya English, battle commence. Kenzer and witness, plakado and evidence. Words that has reference will hear your consequence. Mapapakantayin. And I don't want the world to see me. Kahit ilang kanta. Iris, mga bars pa, corny. Yeah. Sir, pupil mo, tigasin na. Sus, kulera kala. Gusto niyo tayo vitamina para magkaada ng higana. Sige, call a friend, invite him and see. Nagpapaka-iron man yung goods, bagan may zinc, kulang-kulang, kulang umadaw kini nga battle, potassium pa. Vitamin C, zinc, iron, potassium, gets na ba ang reference? Kuha na ba ang vitamins? Kausa ko na utron, overdose, mga baton, vitamina, mention tambal parahan mga tuluon. Mr. Goods. Puta, nag-English. Kaya, wadi rin na palubig ka makaradlok nim. Ka makaradlok nim. Pwede na ba ako mag-condolence? Nakamatayan, nakabantayan. Nakabatayan, nakabantayan, pinabuhi nga mag-auto-fade. Diri ka magdadaog, bis ka pa mag... Diri ka magdadaog, bis ka pa mag... Diri ka magdadaog, bis ka pa mag... Sige! Itikangan mo na na ground kaya nakalintad ko na karibat. Waray ko na masingit na akong printed nga surat. Sige! Tikangan dahil na ito nakapirawan. Waray klabot ikang kakanababawan. Waray ko balak tumalikod at pinya ko rupang basusun na pangayra at ubangan. Kamu ka malutuman ni nga kalaban. Waray talag di rin na akong biganahan. Kung maperdi man daw ka na batpak bulo ka na kumatadong turog ka pa. Takang palumbis ka malin po nga at round 1. Bago matikangan, matik bakangan, nakaanag ram maban. Dirayo itimulian, nakuyabyahe, baka patadi, balik na ajib, baka lubian. Kaya natin muna yun nga battle pre. Head start, baga. Coaching nga may best part. Nawong nga may the stretch mark o. Lyrics na may best parts. O lyrics na may best parts puesta. Round 1 na mag-press start. Game! Pamati ko, diri kita nagbabati ay. Kitak bati-bati haim, diri ka daw nababatian. Nakikig din bati hay, ini nga adik-adikan. Burit-buritan, ini nga kabati ng wari angle, mabibigusan, katapos hututan, kung nalay na makasaka, may matitiboyan, ini nga bisaya kay iguiguan, ting mga tama kay sayup-sayupan, ting mga rima pagbiling ka lahin, may makakapitan. Walang experience sa battle rap? Promise. Siyan ko nasala, man ginhatag, wow! Ajib! Stop ko an FB account, shit, habis. Kinser, matik, na bad trip, hindi matcha pa, practice! Well, nga taga-biliran, mag-3 years trip.
Waray speed, diri madidepensahan ta mga bara magat may Barca stretch will catch this fish. Kuno na po na mo masahin din ang bad this bitch. Now let's be honest, Nitch. You can still flip. Waray halo nga magic tricks. Duro diretso nga pagsabi sa ulo mag-punching straight. Waray at kumade para magpasikat kundi para manikat. Itak mga rima sa tuwid countings. Baga-badik na ka wristwatch. Iting pagpiyong ni Muremot versus Waray Kalimpi. Bagat dream match. Di kang iting pag-recover, warayang over, lalo kung nakatira ka, best clap. And guess what? Nagpapatawin ni nga, oh God, gusto maging old God, di rin makakaresist, bagat sobrang robust, yan na kayo nakatarak may extra na posas. Round 1 pala, patay ka na, so ganda ko magsakto in oras. Time. Yeah, round 1 bari round 2 kanang Robust. Klaro na, urago na naong. Round to game? Kanina nag-i-English siya. Gusto niyo yung spoken in dollar? Yes. Game. English daw. Before I start, please listen, ears open. These bars ain't heavy. Try to emphasize, to realize every word. Try to compromise. Maybe brutal but not lethal. Think with cerebral. Game! Look here. I'm holding a shotgun, 12 gauge, aim at your forehead. That's headshot. When you're down, I'm not gonna take the blame. Your host with big bros, his lick nose, his nose, chickas, mouth open, put dildo to your throat. Man, that's it. When you're breathing and still alive, I'ma slap a boulder to your shoulder. When the judge find out, they can call me a murderer. I'ma slice your stomach in pieces. Let me have a sword. I'ma slap your stomach in dices. You're feeling priceless. Ain't nobody got your back. Your homie's gonna know that I can body punch hell. That's body bag. Your legs will be. It's like opening up yatos. I use bat but not to rebut. All lines abbreviated. The crowd will appreciate it. My schemes, you screams. I don't need you anymore. I defeat you in your city. Tiptoe, lay low, man. Get the fuck out of here for. I fuck you up in your own home court. Quit bitching right back to your mommy. Now that's the definition of a motherfucking body. Just laugh. Just la, waray nilamang ko ng English ay, kaya ko lang magpahurong hayahay. Atong battle, dapat waray-waray. Game! Kay waray ibubuga, maupay nga bara. Kay waray initsansang nga magda, daog pa. Kay waray iniambag pag-abot ka eksena, nga waray ka na lang taumapi. Kay kaya ko punuan ng mga mayda, nga waray ka. Ini, may diferensya, halataan gap. Different siya kay nagpapanggap. Sige ka pahimpak, bangin mag-flop. Amo nag-adik kay bangin rock. Papakitaan ang tira, gamitan akong letra para may da ka mabaruan. Ayaw hin pabulok-bulok, bahin ko ikaw maduldog, diri ka lugod nira na magamitan. Kung amo lainin makakalaban, diri na sobra, puros lainin ka kulangan. Sir, diri amo ang pagpili, imbis tadong mahiwi, puros lainin ka palpakantay. Yeah, round 2 parang ang Mr. Goods. Go. Around 1 ko, ikaw gintapos. Ungot tak lines, diri man wangud. Tagabukid ka, hala sige pangapyod. You're at the top of the curves, maalas ka kung naka-encounter ka. Takalaban daw, gangster. West side. Salwi pa bagat yung quick life, pero wala chance sa bis umutro bagat na ubusan ka, Henry tries. Round to game. Naging English pa man. Ano pa man inita kagrarason? Di man makikipagkarita yung mag-English. Ikaw magdaog. Pero, kung mag-joke ka man, magrarason ka. Balik ka magrason. Nakalimtan mo kahit yung biyahe rally. Pakiya ka na biliran, bisang padaramuan ako pait madayo. Kung lagot na speed, diripan, Viva Max, pero sure boy na lang itali. Bis mga taga-Tacloban, kaya ko this. Partida mag sa lako. Matik tablado pag ako delikado, alangan tim pag-ako. Waray gintatado, maperdi malago, balik tim baryo. Bungaw, akurado, agyanig sarado, simudi kandado, takverse, mas ganay. Sayang na nalugod yung kuratsaw, may chance sa palugod na maperdi mo pa. Pero kung nanakbatel, pagang po nalabis ka pa daw, dako na tao. Kaya na ba'y maambag? Puta, JJ Mon. Waray ko iba na reference kundi, nagka-cover yung JJ songs. Ano ba ni Kens? Taka-match up, palpak, easy. Haakong pa talaga na line up, iwi. May
Bombay lahi daw na Bombay, ano ka hindi? Ano't ngayong size, Kingpin? Tas yan ang magbabatil rap. Grabe nakakawaray gana. Kadamot rapper sa Tacloban na match up pa talaga Bisaya. Waray dating bagat. Gusto ko na lang manala, ako pure talent waray. Halo nga marijuana. Ikaw liwat, diri ka na bubuhiin pa. Waray mahihimong agapuman. Bisag ko pa patidaan, di ka makakalusot ta krima pa. Diri mo kaya na maglaro. Balikin daw kay lugit ka daw. Waray ka na kaya na igason. Pabulig na lang daran matarom kay bang. Lugitin rima. Bang bang, bisto maglima. Bang kahong mamuka sa buhok na ikaw na di ka puputa. Marataratin mo rin katapusan. Mura siya pero tanan ni pagsudan. Wag-wag mahinga kong kalaban. Bak-bak remind ko lang nga adik ka tagkatunaan. Kay wala klabot kung magpaupod ka. Dadatan ng bisbag kusog pa. Kung puro patawa na tigdara, wala ka tsansa. Siguro nga madidismayo ka takbiyahe kay tagahon ka. Bulos na! Round 3, let's go! Okay, acceptable. Nga sugad ka predictable. This round, be responsible. Sanjib it kontra, nga demonyo ka. Nag-stargazing nga punchline ko, every bars bagan hazing na. Suntok ko nga, bagan shooting star. Pag maigo, this bitch will be dizzy. Mapapatutok na lalang, it like the sun must be crazy. This lady boy na, lazy boy, duda na atoy. Kung na-injagin ko kurumos lang dito, pagkaon didi ang mga diri, nakaon. Bisanon mo ang lamon, siliman la gusto mo kaonon. Di ba nagmamariwana ka? Na dati, si Maki, Mary Jane ka, yan na Shasha ka na. Na dati, 420 ka, yan na 230 na, adik. Oo dyan, bis ano ka kaisog, dire ka magiging John Wick. Bis ano ka santo-santuhan, dire magiging John the Baptist. Game! Yeah! Oh. Lights, camera, action. Ako ang general, hindi nga generation. Kung para imo hardcore na nga competition, guess what? Asya latak pa kondisyon. Waray pangaon, bawal lechon. Sigurado daog, bring home the bacon. Pag umapil, participation. Ikaw gini-smoke mo, ako nagamit ng injection. Di rin natutunaw, bangin may problema digestion. Wala na damo ang question. Lamot na gud ang lechon. Halaba nga interpretation, masamok nga bagan organization, di na magdudugay pag-lection. Bahin ka pa magkagusto ha, magkaada kitang relation. Asya na hindi mo ambisyon, willing mo yung nga inspirasyon. O, mag-repat ka nga know your limitation, bye-bye na dyan, tapos na top mission. Dere magre-rebat yung mga bars nga stargazing. Puta, 230 pa. Kinawat mo man lang ito dito, flip top, bye. Holy shit ka. Kung mag-English ako yan ha. Ako ma-retreat na. Pero, anak ko mga rounds, waray ka ba may napapansin? Hakada, letra ko nga binlibot. Nga puro game, structure ang dating. Nga imposible mo nga makulikot. Bisan ikaw pa Constantine, di rin makakaagit at pasikot-sikot. Bagat waray ka makapansin, ikaw nga'y anak gilibot-libot kay. It nga rin ini, Sanjib Sakwani. Then, ngan waray ko ay ma-research. I've been tapping on my screen. Ngan waray ko ay ma-research. I've been tapping on my screen. Ang gumawas, puro bata nga naka-3-4. Hasta na delayed ang July 13. All I've known ini kay gamer waray ka. Gamit bis mag-screen. Sure muli nga maka 3 points. O sige, mag 3 joints. Kakapanahunan, respect ang mga nauna. Pero ang kapanahunan, ang kabaguan, ang panahon, nagbago na. Kahagkutan na naging kapasuan, siyempre ang hip-hop nagiging mapasuna. Nagiging main event at newbie kay it respect, nauubos na. Muna pagsugol, kita piligan,
makikita mo talagang kung gifted. Kung nangaran la, nakadikit, makarimit, magabat gift check. Kung nakawarayan seat, pero puro sweet, pero palalit yung mga facelifts. Kung may decrease it, line speed, puta ano yung monkey business? Pwes, i-max it bit, i-grab it bit, waray skip, cause I'm down with the sickness. That's the realness! Ang Gigi! Kay diri kita magkamatch. May halo na pandidiri. Diri mo ak kabatch, pero ang pagpatay wariat pinili. Bata ka pa batch, team angas ayaw na pagigpirit. Gumawas ng pagkawak, baga cancer versus papagigi. Team game plan guba. Pagkatapos ko, pag tinawaan. Round 1 may press start. Ngalim katapusan, ging kadakuwak katikawan. Round 2, nag-retry. Para naman respetunit atong laban, nanana. Quick drive, di ka maara mo, baging kaging kalasan. Yung quick game, round 3, amo na natin maaasahan. Malas mo, waray lusutan, o kaya madalagan ng ceasefire. Dulo diretso, may event, matubangan. Asya ajib luhod. Igawas na itim final scene. Pambatuhit marabiliran. Gugubaon ko biliran bridge. Won't stop to execute your field, terrorize you on this final scheme. Mr. Goods Team ka, atubang isusunod ko tayo tribal king. Yo, ang battle! Mr. Goods! Main Ajib! Make some noise para tumamulay! Yeah, ang boto sa Norado! 3-0! Kay Impact yun ni Gigi para kan Mr. Goods! Shout out Golden Jail Apparel from Mexico. Shout out yun. Yeah, Impact yung Gigi! Yeah. Shoutout Magsuro sa Bukuan, Kuya Harold, Dexter and Adit Troy, Atoys the Raps, sa Conicons. Wala.